बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन कफ़ और गले का, बहुत ही सिंपल आसान, सब के लिए ये जो है बनाना मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने ये कफ़ है, कफ़ के ऊपर मैंने 4 इंच का ये कपड़ा लिया था, उसको बुकरम ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया हुआ है और उसको फिर मैंने मार्किंग कर दी थी 2 इंच पे, और मिडल में थोड़ा सा हाफ इंच का ये स्लिट सी डाल दी थी, जिसको फिर बाद में मैंने कप को सिलाई करके फिर कटिंग की थी। ये गला आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है। अभी मैंने ये एक इंच की दूरी पे ये एक इंच कट किया है, डीप भी, और एक इंच दूरी भी रखी है इसकी, और इतनी इसकी चौड़ाई थी। 1 इंच पे ये सारा कुछ है। और इसको मैं दोनों साइडों से दबा रही हूँ सिलाई के साथ। इसके ऐसे पहले ऐसे रखूँगी, फिर ऊपर वो दूसरी साइड के रखूँगी और सारी सिलाइयाँ लगा दूँगी। बाद में इसके ऊपर मैंने एक तकरीबन 1.5 इंच की एंगल की पट्टी है, जिसे मैंने आयरन कर दिया था पहले ही, उसको इसके ऊपर लगा दूँगी। और बाद में ये बुकरम वगैरह जो लगाया हुआ मैंने, ये एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, इसको ऊपर से निकाल दूँगी। सिर्फ इसको होल्ड करने के लिए मैंने रखा है, बाद में इसको उतार दूंगी। अगर वो डार्क किस्म का कॉटन वगैरह होता तो फिर मैं रहने देती, क्योंकि ये नीचे से थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो फिर मैंने इसको ऊपर से ये नीचे से निकाल देना है। बड़ी आसानी से इसको खींचेंगे आप, ये काटेंगे तो वो निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जिसका कलर भी सेम है। ये एक्चुअली 2 पीस थे, एक वो प्रिंट में था जिसके भी सीक्वेंस से लगे हुए थे, ये प्लान था। तो उन्होंने कहा था कि ये माँ और बेटी की ये कमीज़ है, तो फिर मैंने ये बेटी की कमीज़ इस तरह बनाई है। वो माँ की थी जो उस तरह बनाई है मैंने, बोट गले के ऊपर तीनों ही ऐसे ही हैं तकरीबन। तो ये देखें कितनी आसानी से फटाफट बन गया है। तो ये देखें, आगे मैं इसके ऊपर आपको दिखाऊंगी। ये 1.5 इंच की मैंने 1.5-1.25 इंच की ये पट्टी ली थी, इसको ऐसे लगाऊंगी डबल, और फिर उसको उसकी तरफ मोड़ दूंगी। आगे वो जो ज़रा नज़र आती है उसकी फिनिशिंग कंप्लीट हो जाएगी, और फिर वो कोई भी नज़र नहीं आएगा बाहर से। तो बाद में मैं इसको ऊपर से ये क्लीन कर दूंगी। ये जो बुकरम लगाई हुई है बिल्कुल ढीले हाथ से लगाएं, बिल्कुल भी खींचे नहीं, क्योंकि वो खींचेंगे तो फिर वो झोल सी आ जाएगी। बाद में मैंने इसको सिलाई ही लगाई थी, तुरपाई नहीं की थी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डोरी लगानी है, इस वजह से मैंने इसको सिलाई ही लगा दी थी। ये भी अंदर की तरफ मैं कट कर रही हूँ, और अभी ये सारा उतार के ऐसे इसको वो जो तकोन से बने हैं उनके बेस में ये सिलाई लगा के उनको अंदर कर दूँगी। सिलाई के अंदर बिल्कुल भी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो बहुत शुक्रिया नए सब्सक्राइबर्स का। देखते रहिए मेरी ये चैनल को और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में भी कोई और नई चीज़ लाऊंगी आपके लिए, तो पसंद ज़रूर कीजिए। उम्मीद है मैं आपको पसंद आएगा। बिल्कुल मैं आसान तरीके से आपको सिखाती हूँ, ताकि ये ऊपर जो सिलाई मैंने लगाई थी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने इसके ऊपर डोरी लगा देनी है। ये भी अंदर की तरफ इसको सिलाई लगाऊंगी, और ये जो बुकरम नज़र आ रहा है ये आप खींच के उतार दें इसको, तो उतर भी सकता है, ना उतरे तो भी कोई हर्ज नहीं है। इसको आयरन वगैरह करूँगी इसको सिलाई करके, तो फिर इसकी फिनिशिंग में ये गला बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके ऊपर मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि मैंने बिल्कुल बारीक सी चरमा डोरी की, या कुछ कहते हैं उसको पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता इसका सही नाम, तो उसको ऊपर लगा दूंगी। ये जो ऊपर नज़र आती हैं सिलाइयाँ, आयरन करके ला के फिर मैं इसको ये सिलाइयाँ लगा एक वो डोरी लगा दी थी मैंने, दूसरी डोरी आपके सामने लगा रही हूँ, ताकि फिर मैं इसके आगे इनके कॉर्नर में और इसके मुझे जो मैंने बनाए हैं ज़िग-ज़ैग से कटाऊ से, उनके बीच में और ऊपर एक लगाऊंगी। छोटे से मोती लगा दूंगी, जिससे इससे गले का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा। एक्चुअली ये भी बोट में है, बोट शेप में है, वाइड
تو اس لیے میں ڈیپ نہیں ہے، زیادہ وائڈ ہے. تو اس کے یہ سلائی جب کمپلیٹ ہوگی تو پھر میں اس کو آئرن کر کے آپ کے سامنے لاؤں گی. بعد میں آپ اس کی کمپلیٹ لک تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ کتنا پیارا لگ رہا تھا اور کتنا آسان ہے، کتنی جلدی بن گیا ہے. دیٹس ریڈی. ابھی میں آپ کو کف دکھا رہی ہوں جو بنائے ہیں. ان کی میں نے 4 انچ یہ کپڑا لیا تھا، اس کے ساتھ بھی لائٹ سی زیرو کی بکرم پیسٹ کی ہے. 8 انچ، تو پھر تقریباً 8 انچ کے لگ بھگ تھا. بیچ میں سے میں نے 1/2 انچ وہ گیپ رکھا ہے اور اس کو مڈل سے سیدھا اس لیے رکھا ہے کہ وہاں سے میں کٹنگ کر دوں گی. اس کے ہاف میں ہی جتنا آپ کا دل کرتا ہے، لیکن میں نے ہاف میں اس کا یہ سارا کچھ ہاف میں اس جتنا کپڑا تھا اس کے ہاف میں یہ ساری یہ ڈیزائننگ کی ہے. کٹنگ بھی اتنی یہ سلائیاں لگائی ہیں. بہت جلدی ریڈی ہونے والا یہ ڈیزائن، دونوں چیزیں بہت جلدی ریڈی ہوتی ہیں. یہ کپڑا تو تھوڑا تھا لچکدار، لیکن پھر میں نے اس کو قابو میں کر ہی لیا بکرم وغیرہ لگا کے. تو دیٹس اٹ. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے میں یہ کمپلیٹ کروں گی بازو کو. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. اس کو میں نے آئرن نہیں کی، لیکن بعد میں کمپلیٹ کر کے اس کو آئرن کروں گی. آئرن تھوڑی سی دور تھی تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ سلائی لگا کے. مڈل میں نے کٹ لگایا ہے بازو کے آگے، اور پھر یہ جو کف میں نے بنایا اس کے مڈل میں بھی کٹ لگایا ہے. اس کٹ کو کٹ کے ساتھ ملا دیں اور یہ سلائی کر دیں. چاہیں تو آپ ٹائٹ رکھ لیں، چاہیں تو تھوڑا سا لوز رکھیں. میں نے تھوڑی سی لوز رکھی تھی، اگر انہوں نے چاہا تو پھر اس کو ٹائٹ کر دوں گی. تو یہ بھی سلائی الٹی سائڈ ہے. میں نے الٹی سائڈ پہ سیدھی سائڈ سے یہ لگایا تھا اور ٹرن کر الٹی سائڈ پہ یہ سلائی لگا رہی ہوں. جب ٹرن کروں گی تو سیدھی سائڈ پہ وہ جو کف ہیں آ جائیں گے. یہ اوپر زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. بعد میں اس کو میں کمپلیٹ سلائی لگاؤں گی اور پھر میں آپ کو اس کی کمپلیٹ لک آگے دکھاتی ہوں. دوسری قمیض جو میں نے بنائی تھی وہ جو لمبی لمبی لوپس لگا کے اس کے آگے میں نے الاسٹک اور فرل سی لگا دی ہے، جو کہ میں نے ابھی شو نہیں کیا آپ کو. اس کا قمیض کا گلا جو آپ کو شو کر دیا تھا تو پھر مناسب نہیں سمجھا، صرف آپ کو بتا رہی ہوں. تو آپ امید ہے پسند کرتے ہوں گے. ابھی نئے سبسکرائبر جو آئے ہیں ان کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجیے. ابھی یہ نیئرلی ڈن ہے. آپ کو میں آگے کمپلیٹ کر کے اس کی ساری کمپلیٹ فوٹوز دکھاؤں گی اور تھوڑی سی چھوٹی سی ہلکی سی ویڈیو بھی دکھاؤں گی. موتی یہ جو سیکوینس سے میں نے خود ہی لگا لیے تھے. یہ اس کٹ کے مڈل میں 3 لگائے تھے اور آگے ایک ایک لگا کے گلے کو. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ کسی ہیلتھی ہینڈ پہ ہوئے تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے. یہ سٹائل بہت اچھا ہے. یہ کمپلیٹ لک اس کی یہ ہے. دیٹس اٹ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.